जोंनिया थानसानि मुभमेन्ट लायगा दाखलाय अनेक जायगा जों थानसा नुब्लिया 38% इप्रासा भोटारो जों थानसांमा बाय कायसा MLA मानि फैयो अनेक जायगा जों नुका 58% 81% ST भोटार कमन बरबो जों थानसानो जॉइन खालामनो मानियो coordination committee loajin felicitation panda ni gorgonan achukpan mazan monas debbama bilan shibaya baru chini babu kote koek kontani zora yem post account gorgonan yem aku gopura chitor nunda gorgonan shibaya baru chini kota winning candidate kamu ko MLA ngi samai tanya koi aku বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জব তো বড় মনে আদম যুগ সঙ্গে আমরা এই किसी से कॉप्स उम्लन कोऑर्डिनेशन कमिटी नो पाइपलाइन हम कोऑर्डिनेशन कमिटी दालाई का हम कॉप है उम्लन चिनी ই প্রাসার বিভাগে প্রথম ক্যাপিটাল ফার্স্ট ক্যাপিটাল রাজধানী ও বড় টংনা টংলিয়া বড়নি বড় টংলি আচার আচরণ বড় অনেকটা নির্ভর বড় উত্তর প্রদেশ টংনা মুসুমিয়া লখনৌ ও নক পাইদিকায় দিল্লি থাঙ্গি নক পাইমা চাও বম্বে থাঙ্গি নক পাইমা চাও हैदराबाद चेन्नई थांगै बरफ टिकजा खाटसा लखनऊ थानी पाइए गुंडागर्दी मर्डर बरफनी इज्जत करे बेइज्जत सो चीनी तिप्रासरनी राजधानी कुमलंगनी कल्चर निनियानी आं बारा खबजा चीनी कल्चर जदि गाहाम गैसे इप्रासनि थिनान हामग्राय जों तुइ माने जोंरो प्राय 2 बछर काततियाव खुमलंगो as the member of executive council दं गोबां अभिज्ञता चिनि दं आं प्रथमनो कबनाय खुमलंगो नेतारजों सिकिउरिटी फ्री কোনো সিকিউরিটি নাই সিকিউরিটি ফ্রি জোন হিসাবে जों নেতার অফিসার তমি মাননানি তা পরিবেশ জায়গা जों মাতু মই প্রথম নাম তানি কব টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন মোর অটোনমি অমর ফাইনাই যিনি জবানি বিসিংতিনো ফাইনাই দফাসে সিসালিয়া হইয়া যেভাবে তাবু ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া নি বিসিংতে ফাদারসার মিডিয়া নো টেক্কার উই চিনি মিডিয়া এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আর एक्टिव रुखा जों किन्तु अनेक सिजाय लिखा करै चिनि थानि रांते एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइकानके जों किन्तु कासुइ माननाय भारतबर्ष अनेक जाति चिन उप्राव लाइखानि चिनिया पावर दं थोंगोरों दं सैगोरों दं रोजाबु गोरों दं चिनि दफ्राव गोरै आंनि बरफ गोरै ताई कैसे को मुद्रू और हाजिर चिनी परमनन एग्जीक्यूटिव मेंबर जेकब सामन खाबजानानि कब किन्तु आं खरकसा बरफनि वान सुबुं बायनिया
तिप्रासारक से जोतो तिप्रासारक मावन सुखनाय जोंनि थानसानि मुभमेन्ट खालायगा ताकलाय अनेक जायगा जों थानसा नुग्लिया 38% तिप्रासा भोटारो जों थानसांमा बाय कायसा MLA मानि फैयो अनेक जायगा जों नुका 58% 81% ST भोटार तमन परेबो जों थानसानो जॉइन खालायनो मानियो मकक जों कक थानन कके मुभमेंट चले नहीं और कोनो सन्देह करे लीडर पास्टर प्रोफेसर हेडमास्टर गायक गायिका नायक नायिकारनो समाज बरम रुइनो जों बरग सामुदाननि सुजुग मा सि मुसुकनि जे कालचार यूट्यूब खुलकायनि जे सि मुसुकनि कालचार कालचार किन्तु जों माखिबि नहीं बरफ जायानो नय मुसुकनि स्लाइबानो तेबो जायानो नय आर अनेक बरफ मुसुक हिसाबै सम्बोधन खालायो आं मुसुकनि स्लाइबानो हामियानि मान किन्तु आबोना हायकि सिजानाय ओ मुसुक हिनजांनानि और केबो बात थांगिया जतन हिनजाबो आंगानि कोनो साग्राखै मो कालचार जों माखिबि नहीं डेमोक्रेसी वो आनो हामजानाय तंनाय आनो हामजागिया बरफ तंनाय हामजागिया बरफ नुबो सम्मान रमानि जागा जों मा बुंगोन सावन बानि खायबो जोंनो दाबो 20 बछर राजनैतिक जीवन तंबा परेबो अनिमेश देबबर्मा साबो हिसिनजाखाय बखाचिनि दुखौ जों अनेक बरफ कष्ट खायो लुबि डेपुटी सीएम तंमानि परेबो MLA बजाव लुबि चित्तरंजन देबबर्मा EM तंमा परेबो MLA बुट बजाव लुबि बर बुब्रु या करनानि नांगि या कारिया बर काय अमर वान सुगनानि कय जों आगि कुनु गौपुर देबबर्मा ADC CM मान परेबो MLA बजाव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक केंद्रीय मंत्रिसभानि सदस्य से मुख्यमंत्री बागे त्रिपुरा राज्य बुट बसाफैका मान लिया काबू रिजाइन दी तीन रिजाइन देखा थांग बिसाक अंतिम से चिंता भावना MLA मंत्री नानी निरक्षर बड़ बंगमान मकल काना बंगमान कानानो MLA स्नाम्बी दफा बुसुक लाबनाय जोंहाबो मावान सुनाय चित्तरंजन देबबर्मा बे अनिमेश देबबर्मा दुइजन खाली खाइक्लान काता दुइजन MDC फाइजिनाय और दुइजन एग्जीक्यूटिव कमिटी থেকে রিজাইন রাখতে তিনজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার ফাইনাই মাই ডিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স হিসাব না হয় কেমানো যদি খাইলে গায় দফা ওয়ান সুবমানি তাবুবো কোনো না কোনো জায়গা ঘাটতি তং পাই যদি 11 জন প্লেয়ার ক্রিকেট টিম নি তেন্ডুলকার বাছাই খাইয়াই বিরাট কোহলি বাছাই খাইয়াই যদি টিম স্নামবে যত পারানিনো 11 জন খাই চান্স বানা নাংনাই ইন্ডিয়া প্লেয়ার ইনান বারি ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জিদি মাই आं चिकनसा उदाहरण देखाय अबरो गुचिनि वान सुगमानि फाइना नांनाय बाद्रि दि आनो नांखायान कखाय किन्तु आ कालचार तापि बरलेन लुबखा 2003 থেকে 2008 MLA तंगमानि परे नक बाराव खुसुरु हय तंखाबले आबो 14 বছর 15 বছর খুচরুই তংখাবলে বিকো কেবা পুরো ঘি বনরে মন মাইরং বস্তা কি বস্তা কেজি রে কেজি ওয়াক বাহান তুই ফেনিকে করিবলে সমস্ত পারিবারিক যুদ্ধ নিজে খাইয়ে দফানবাড়ি কক সাইমাতো নেতৃত্ব রি থাংনানি আমসিক সুজায় আখায় সহজ জায়গা চাকরি খাইছানো অনেক সহজ আই ডিউটি খাই দি সিগনেচার দি मास থেকে বেতন না নয় তিনি जों तांगिया गारियां नायबाय जों किचिनि रेसपन्सिबिलिटी बुजिया दे बाय
কিন্তু দফানি কোনো না কোনো জায়গা ওয়ানসুকমানি ঘাটতি তংখাই দফা কিন্তু উক্লবস তিনিও জয়ন্ত সং রেসাবমানি হাই রুনি মোরা সিংচং রেসাবমানুগে আলমো মানুনি থাঙি যদি আং রেসাবনা চেষ্টা খেকে মঞ্চ নষ্ট খাইদিও বুনাই জানানি মঞ্চন সম্মান রেনা উচিত যোগ্য বরগ্ন যোগ্য আসন বিনানি দফানিয়া সামুঙ্গ দংনা অ কালচার অনুসঞ্জতন পালওয়ান সুজাবেনি নরমি মংদু কানগালাই হামজাকা যেমন স্পেশাল খুম রেখা মো খুমলুং বিসিংগদে মনো খাইগেলা হইতে পাতা বাহার তারপরেরও খুব কিসা জিল মিল রগমো খাইকা হইছে বেলাই নাইটোপেন খাইকা এই কাইসা মুজাকা তিনিসে ডেপুটি সিএম এম পাইনালেন তো কাছিনি তিনিরও চলো সিনি মুই তং হইছে তার মানে খুমলুং কোঅর্ডিনেশন কমিটিও তাবুকো জন্য সিনিয়র প্রাপ্তি বড় তং হইছে মা সিনাই বরং সিনাসে 2 বছর জরানা না উচিত যায় 2 দিন মাইছেন মা সিনাই 2 মাস মাইছেন মা সিনাই তার তাবুকানছে তিনি ফানছে ফাইলি সিনিমু রেলাইগ্রানা তাবো ডেপুটি সিএম ন বিনি সিনিমু রই আসুক থাকা আসুক নান দাবি কবজা উনি সালাইনা তং বেলাই বেলাই হামবাইয়া পারো তবে খুমলেননি কালচার নং বিশিংতে নেতা মন্ত্রী MLA অফিসার এসকর্ট করি সিকিউরিটি করি খুমলেন বেড়াই তংমান্নায়া পরিবেশ নতুন নায়া সানারগি আঙ্গানি কবরণ যত বেড়াই